Tine migration kami wo tine hati panda o hati panda ni panda o damana hamzak kongre ni barom ya faro tine no panda pai manda pai ka tine Twiprasarokni ni government ni tine Twiprasarokni hamkwrai mantri barom ganang Mangal Debbarma obna kariba pai manda pai ka tine Twiprasarokni ni tei khorokja mantri Barang ganang Swrangchati noatia, Haimanda Peka, tine o district dino, tine secretary, barang ganang tine Takuk Raju, Haimanda ka ani agra tongjak tine barang ganang je Mangal Debbarma, tine mandai Mandal ni president barang ganang Debbarma, obuna karibo tine debo daisha sunjal, jot okraro. Narok ni thaniwa ani sakbai tangnengai hamjak ungkha kaham kolombo tai oro achogi tongnai jot to hatsal ganan tafuktai buhuksong o hatiwa phalai tongnai pai tongnai jot to tafuktai buhuksong narok babak no ani sakbai tangni ani nukhunengai hamjak ungkha kaham yaparo tini thaniwa belai jora komni bagai jeng kebang kok sanani bagai tini jora manglak ani yaglabo tini tei khorokni mantri borok kok sanai Apa ni bagi anggar ni thaniwa koyekta point sawino ang mathakna ni bagi chai tongnai apa ni bagi joto hatiwa tongnai norok jajaga phone tongdi o mic pharno khanawi tongkangkai norok just kisa pin point apno kisa norok follow khaina ni bagi norok nabo koinai ang puilano norok ni thaniwa sungnani hai ke odaga je tomjak borokno sanani muchung mani kha haichi Jeng ngai Twiprasarokni besa. Hai di mana? Jeng Twiprasarokni besa. Cini hamkwrai ni bagai, cini yokna ni bagai, cini mukti ni bagai. Jeng jak khlainan angmani, ak khlaimung, asan mung, jeng masannai, ma khlainai. Apuna logic. Cini o Twiprasarokni 1949 ni 15 tarik Oktober. Baro thani yapar purbo. Tine Maharani Kanchan Prabha Devi, ani Prajarokno, ani Busarokno, nini thani yapari rekha, nang tabok dine Barot hastene niyam naruk sawai, ain kanun nibisintei, nang ani Busarokno, Twiprasarokni bororokno, rokha khaidi, niche abahai hani yapari rekha. Kya Barot hana yapari remani pore, Twiprasarokni malik, o Twiprasarokni malik, Twiprasarokni janagon ni malik sab hongkai. Bharat chalok nai o Kendra Sarkar. Bharat chalok nai Kendra Sarkar. Boni thani jodi Twiprasarokni ya pari rizak kangkai. Bose hamkwrai khaibo khainai. Mungsatu runa hani go runai. Mukti runa hangkai runai. Man thai shoktai dabi daba beba runa ni malik hangkai sabo Kendra Sarkar. Ang tamni bagi okok sanani bagi wansuk kangkai. Nor just kita follow khainai di. Tini Twiprasarokni o Twiprasarokni hani besa hani tongnai ro jeng Twiprasarokni bagai hani bagai sakni bagai yokna nango hani wansuk pano yokna ni bagai je samung khlaina nangmani je borok bai tongna nangmani je borok ni thani sanna nangmani je borok ni ungai samung khlaina nangmani thuda khlaika ude ungka thade thangka sade sanka hani singka hangkai narok nai na dik Twiprasarokni jara kaichawo Twiprasarokni bebakno CPIM hai keba Ganamukti Porishod GMP hai keba Chekra Maitang Chekra Uttara o party mang se khlailayo Baro thana chalok nai CPM ya Baro thana chalok nai Chekra Maitang ya Baro thana chalok nai hingkai Baro to je sarkar tongjak jara kaisa ken Congress sarkar tabuk hingkai BJP sarkar অর্থাৎ ভারত no chalok nai Bharat ni jot rajya no chalok nai o sarkar hingkai BJP sarkar tini jarawo tabuk nang Kendra ni thani Twiprasarokni ya parjak Kendra ni thani Twiprasarokni janagon no ya parjak bebak ni bagi hamkwrai sano hamkwrai nango mukti sano mukti nango yok na nango yok mung sano hingkai nang o Bharat no chalogi tongjak sarkar Bharat no chalogi tongnai party a party ni ungi besok wansuk ka nang judi Bharat no chalogi tongnai party no
भारत न चालुगी तंगने आ सरकार न बिनि उंगै सामुं तंगमानि करै सानमानि करै बबाय गथक लाइमा करै गदाल लाइमा करै हिंगाकाय ओ भारत थाना चालुगी तंगने सरकार केंद्र सरकार न बसक मुक्ति न प्रश्न कतर खाजी जा जे बरक न नों सब समय जे हुनै चंगो कुरि चंगो रिफ्रिगी चंगो वालाई चंगो बनो सब समय जे नों चाजाग यांगै चंगो ono no बसक चाजाग न बसक हामजाग न बसक जुगा न अब कैसे प्रश्न कतर मा रजाक अब हाइकिंग न चिन तिरप्राव आसिक बसर सीपीएम सरकार चलांका 1 लगातार 25 बसर ने सही सिकांगो 10 बसर चलांका ओ 25 बसर नरक सीपीएम न कोट दुई रहर का क्या नरक जैसे उन्नति उना नंगमनी जैसे यकमुंग मनना नंगमनी मध्य मन खा यकमुंग उदे उन खा यकमुंग हाय के ओदनपुर एलाकाउं थों सारा तिरप्रने चिं तिप्रसारक तंगमनी एलाकाउं थों उन्नति उदे उन खा लामा हुकमा तै कहाम चा कहाम नंग कहाम मन थाई शक्ताय हृदय रजाखा मध्य मन खा कई माया तमने बगै माया ओ तिरप्राव जे सरकार चालक तंगने र बरक सब समय न केंद्र विरोधी सरकार हाय के केंद्र नि विपक्षे अंगै खाइनाय पार्टी र एकमात्र ताबुक से 2018 निसिमे केंद्र वो बीजेपी सरकार तिरप्राव वो बीजेपी सरकार एक ही पार्टी नि सरकार डबल इंजिन नि सरकार अब नि सही से गंगनार नोटे नुखा सही 25 बছর सीपीएम नि राजत्व नुक्या जे सीपीएम रो केंद्र विरोधी सामुं तांगै तंगो ओ सीपीएम रो कुनु दिन फानो मुंगसत गना हनबो रेमाया आबनि बागैनो बर 14 दफा 10 दफा 12 दफा आ दफा दाबी चाই দিতে হবে করতে হবে আন্দোলন চাই লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই নিসবিনা ওয়াঞ্চক লাইও কিন্তু লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই দেও হনে শানপন নং বিনি एगेंस्ट मांसे सामुं तांग तंकांकाय नों बुब्रो मानसिनानि बा आबुनि बागै फर्मुला बोल चाया ओ फर्मुला बोल नि बागै ना आसिक दिन उन्नति उंया ओ एलाका आसिक दिन चिनि तिप्रसारक यकमुं मांया जों जेसेबानो यकनानि बागै चाइथकलाय दे यकमुं मांयानि कारण काकाय केंद्र विरोधी जों पार्टी केंद्र विरोधी सामुं केंद्र विरोधी वानचमुं मान बागै ना आसिक दिन कलगै दंगो दिनै जिनि बरम गनां नरेंद्र मोदी सारा भारत न चालुगै दंगो जनबो चालु करै दंगो नों जुदि न यकमुं मानना हंगाय मान थाई सकताय माननानि हंगाय केंद्र न चालुगै दंनाय प्रधानमंत्री नि उंगै सामुं तांना नांगौ प्रधानमंत्री नि मुजुंगा हायके तंनानि नांगौ हायके बिनि पार्टी बाय नों गदालै सामुं तांना नांगौ हायके बिनि पार्टीयाव फाय नों सामुं तांनानि नांगौ नों ताले तांखा तिप्रमथानि जे लिडार्स र बरक अहानो दफानो फियवनानि अहानो दफानो मथांनानि हनै जे कग्रमानि मथांगै मानखा बनि साइ सिगां गुबुननि पार्टी रक मथांगै मानखा आसिक बसर दिनै भारत बाय जुक्तिं माने 75 बसर लाई थांका आसिक बसर चिनि तिप्रसारक मुक्ति उदेंखा उंया तामनि बागै उंया फर्मुला चाया तामनि बागै उंया जेबाबे खायना नंमानि अबाबे खायया खायमाया हायके खायलांया आवनि बागैनो जों योग्य जों दिनै वानसुगैनाय दे नरेंद्र मोदी चिनि बरम गोनां प्रधानमंत्री दिनैनो जुदि तिप्रसानि बागै मुंसाचे खायनाय तिरप्राहानि बागै मुंसाचे खायनाय भारत हानि बागै बसे मुंसाचे खायनाय हायके खायमानो किन्तु नों बिनि उंगै सामुं तांना नांनाय दिनै भारत स्वाधीन खायनायनि बागै যখন সংগ্রাম চলিলে তখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস তামহনি সাবা ভারতবাসী রত্ন তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব হনি সাও নরগানত থৈ রিদে আন্দোলন স্বাধীনতার নাই অবহাইকায় সংগ্রাম খালাयो অবহাইকায় ব স্বাধীনতা বদি কলাঙ্কা বরং নিজে টিম রক দেই কলাঙ্কা তাবুক যদি না নং ও ভারত ও তিরপ্রা হাসতেনো जों मुंसाजों मानना हंगाकाय दिनै बरम गोनां नरेंद्र मोदी सावै दङ नरक अनो जुबादी नरक आनि उंगै सामुं तांगे आं नरक नि योग बुंग्रनाय नरक नि मानथाय सक्तेरनाय जों खादे खायगा तादे तांखा तांगिया अथच बेलाय वनामा सिंचा घटना तिप्रमथा जे तिप्रमथा रंग तिप्रसारक आसे खामजाका राजानि पार्टी नै आ तिप्रमथा र সেই सीपीएम 25 বছর ন সকমানন বাগৈ বড় গোয়ান সুকমুং তঙ্গো বড় सीपीएम ন চাজা গিয়ঙ্গৈ অনেক জরব বিজেপি আইপিএফ তেন ভোট দেখা অথচ আতি প্রমথর দাবু খেঙ্গাকাই सीपीएम ন ভোট দিগলাই সই তঙ্গো তামনি কারণ কাইছানো মেলার মাতো থাঙ্গৈ বড় ডিসিশন ন লাইখা জিতেন্দ্র চৌধুরী নি আরো থাঙ্গৈ ডিসিশন ন লাইখা
जों जेसा काइफानो CPM नि कैंडिडेट ना वोट होनाय आबनि बागै जों जत सपोर्ट खायो नरक न नों जेजरावो CPM रक असुक चाया खायगा चिने हाने बागै दखने बागै नै सावै चिरेखगै फाइनाय बाहाय कै दिनै CPM ना वोट दे नै साइमान बलाय वाना मासिंचा जे कांग्रेस बाय CPM नाइसिक जमान लैया CPM बो कांग्रेस न पुथारो कांग्रेस बो CPM न पुथारो अब हाइगे तंगलाइने र ताबु खेबर से यार खलाय तंखा ताबु खेबर से खरक चपाटी न वोट दिले नै फ्लैग बलाय तंखा बस वाना मासिंचा नाइ नाइ दि जे बीजेपी 2018 फाइमानि परे कोरोना भाइरास प्राय 2.5 বছর सामंग तांगनानि जरसे मान लिया अथच 2.5 বছর अनेक तंखा ताबुक ते 5-7 मास चलिवि तंखा आसुक अल्प समयनि बिसिंग आसुक उन्नति खाइमान रिसि नांगै हिंसा नांगै ताबुक तीव्रमथा CPM कांग्रेस र बरक जसा कैफानो चक्रान्त खलाय तंखा आबनि बागै खाजन ताखुर खाजनि बुखुर अ जरन जों वानसुकनानि जरा अ जरन सय तम गुबै तम अब वानसुकनानि जरा नरना कबकनानि मुजंग अब हाय चक्रान्त व अब हाय चुक्ली व अब हाय दलाल कुइटाल कक सातानि रग वानसुक मुं चाया व जों तंगयावै जों अ जराव नरेंद्र मोदी न जों चुमानानि नांगौ नरेंद्र मोदी न चुबा खांकाय जों यक माननाय बजन यक नाय बन चुमाना थांगांगे बाहाय कै चुमानाय बिनि चंजा अर्थात चिनि बीजेपी पार्टी नि चंजा चिनि जे प्रार्थी बिन्दु देवनाथ अदन पुरा जे बुझानाय बन जों गोबांनि साइ गोबां खाय वोट ना नांगौ बन वोट माने आतंग न थांकाय जों बुसकांगो नरेंद्र मोदी नि थानिने जों आशीर्वाद माननानि बिनि होते यक माननानि आबनि बागै जों वोट मारि लायनाय चिनि अ तिरप्राव बीजेपी पार्टी अलरेडी गवर्नमेंट तंजा गवर्नमेंट तुनानि बागै जों कताल खायै वोट सांनानि नांगिया अलरेडी गवर्नमेंट तंजा फ्याबा जों बन ताङै वोट दिवै जितिरनाय वोट दिवै जितिरनानि असल कारण हिगाखै जों नरेंद्र मोदी नि खैरक मंगना हानानि नरेंद्र मोदी खैरक कांकाय आईपीएफ ति जों तिपालेन छानो तिप्रामथारो ग्रेटर तिपालेन छानो हायके यक मुं छानो मुंसातिक सल्यूशन छानो आबर बेबाक सल पुंनाय जदि नों बिन्दु देवनाथ न वोट दिवै नरेंद्र मोदी नि बखानो सन्तुष्टि रिमान कांकाय ओ समनो जों खायनानि बागै राजिता दं जों यक नमुने मुजुं खांकाय बीजेपी वोट मारनाय नरेंद्र मोदी ने खैरक मंगना हानाय काहार कांकाय जों यक नाय अकक से कबकनानि मुजुंगो आबन बागै फाइनाय 5 तारिख तिनि अर जे वोट दंनाय अ वोट रनानि बागै नरक आइश्री श्री नरक बसागो साक्षात प्रिपारेशन नदी जानि जानि विश्वास खाइमानि मताइनो ख्रिस्टान दक हे जिसु ख्रिस्टान हाय के हिंदू रक के नम जानजानि मताइनो हाय के माइनॉरिटी अर्थात मुस्लिम रक के बम जानजे विश्वास खाइमानो सुरी वै जों वोट केन्द्रमा थानाय जतिनि साइ सिकां वोट मारनाय आं यकनानि बागै अनि बसाय यकनानि बागै अनि वंश अनि हाय यकनानि बागै नरेंद्र मोदी नि खैरक माननानि बागै जों बीजेपी वोट दिलायनानि बागै बदल बदल फैबाय दिनै जतनो सय मातलां लायनाय इसोर कबगिना हायनो हाय खाका हम याफारै हायनो हाय खुलुमका वन्दे मातरम भारत माता की जय आमाय श्री मंगल सारनो तबो